ću vam specijalno govoriti naravno o našim očima, jer kao što sam i rekao nebrojeno puta, u iznimnom velikom porastu su problemi sa očima. Specijalno nešto što mi nazivamo makularna degeneracija, katarakta, glaukomi, noćno sljepilo i puno toga je vezano, nažalost, uz ovaj naš moderan način života. I prije nego što nastavimo emisiju, želim vam reći da na kraju emisije ću vam dati najbolje prirodne izvore ovoga ključnog minerala, a sljedeći tjedan ću vam dati u jednoj specijalnoj emisiji koja je točna doza ovoga minerala na dnevnoj bazi, jer njega ne smijete imati ni previše ni premalo, nego idealno da bi onda vaše zdravlje očiju bilo izuzetno dobro. Dakle, ovu emisiju ćete mi čekati sljedeći tjedan. Danas ću vam preporučiti apsolutno ključni mineral za zdravlje vaših očiju, je nešto što mi nazivamo cink. Kada govorimo o cinku, cink je neophodan za zdravlje očiju, cjelokupno zdravlje. On je mineral koji je element koji dolazi iz tla i vode i za razliku od vitamina koji su organska tvar koju proizvode biljke ili životinje, unutar naših tijela mi cink nazivamo element u samim tragovima. Dakle, u malim tragovima u našem tijelu nalazimo sami cink i druge vrste naravno minerala. Mi njih ne možemo nikako proizvesti, nego ih moramo jednostavno unositi u naše tijelo i naš organizam. I mi kada govorimo o cinku, on ima nemjerljive zdravstvene učinke za naše tijelo. Malo kasnije ću vam pričati o samim očima, međutim jako mi je bitno nešto za napomenuti. Cink ćete mi izuzetno dobro povezivati sa nečim što mi nazivamo imunitet. Jer mi kada govorimo o imunitetu, računamo da sami cink ima nemjerljivu ulogu u stvaranju nečega što mi nazivamo T limfociti, bijeli krvnih stanica koji su važni u borbi protiv infekcija, pa nedovoljan unos cinka negativno odražava se na funkciju upravo T limfocita. Neki se nazivaju makrofagi, što je još jako bitno mi za reći. Postoji nešto u našem tijelu od imuniteta što mi nazivamo prirodne stanice ubojice. To je praktično najjači dio našeg imuniteta, a tu ključnu ulogu u proizvodnji i aktivaciji ovih stanica će upravo imati sami cink. I mi kada govorimo naravno o samome cinku, računa se da četvrtina svjetske populacije je u kroničnom nedostatku cinka. On je kao takav otkriven 1961. godine i ljudsko tijelo sadrži 2 do 3 gama cinka, ponajviše u skeletnim mišićima i kostima, a manjoj mjeri mi njega imamo u bubrezima, recimo jetri, i što je za današnju emisiju iznimno bitno za reći, mi cinka itekako imamo u nečemu što mi nazivamo mrežnica našega oka. I ako me dobro pratite, a ja se nadam da me pratite moji dragi gledatelji, prošli tjedan sam govorio o najbitnijem vitaminu za zdravlje vaših očiju i govorili smo o vitaminu A. Međutim, nevjerojatno bitnu ulogu u proizvodnji vitamina A ili od specijalnog dijela što mi nazivamo retinol ima zapravo cink. Mi kada govorimo o samome cinku, on definitivno je ključan za vid, sluh, okus i miris i ključan je za proizvodnju proteina koji se veže na retinol i vitamin A. Makula je područje naše mrežnice, u sredini našega oka, gdje mi, ajmo tako reći, stacioniramo vitamin A, ali stacioniramo upravo ovaj sami cink. I što se zapravo događa? Kada su ljudi u kroničnom nedostatku cinka, a rekao sam malo prije da se računa da četvrtina svjetske populacije danas je u kroničnom nedostatku cinka, ovo je specijalno problematično za one osobe koje su prešle 50, 60, 70 godina. I jako mi morate voditi računa, svi vi koji imate sad i ove godine 40. prema 50. nažalost, sva istraživanja pokazuju da imaju puno više problema i puno mlađe osobe sa samim vidom. I tu nam ključnu ulogu igra naravno sami cink. Jer mi kada razmišljamo o samom cinku, cink djeluje sa vitaminom A koji pomaže donijeti iz jetre u oko kako bi napravio pigment melanin. Imamo melanin u koži, kosi i očima, a poput ugrađene kreme za sunčanje upeja potencijalno štetno UV svjetlo i plavo svjetlo. I veće količine samoga melanina znači bolju zaštitu našega oka. A šta mi radimo svaki dan? I rekao sam specijalno bitno kad smo stariji, mi kontinuirano oštećujemo naše oko. Mi kontinuirano gledamo, u monitore, gledamo u tablete, kontinuirano smo izloženi tom plavom svjetlu, jedemo lošu hranu, pod stresom smo, loše spavamo i puno toga utječe da naš oko počinje sve manju i manju funkciju imati. I upravo je ključan nedostatak samoga cinka u normalnom vidu. I ono što se zapravo događa, nažalost kako starimo, količina melanina u tijelu opada na gotovo 50% do 65. godine i smanjenu količinu zaštite koju dobivamo, nažalost dobivamo ove vrste bolesti i oboljenja. Zato mi molim vas lijepo saslušajte. Cink će imati ključnu ulogu u zaštitu vaših očiju.
Specijalno u nekim bolestima koje se nazivaju makularna degeneracija, pa noćno sljepilo, katarakta, glaukomi i slične vrste problema. Jer sva istraživanja su u potpunosti jasna, kroničan nedostatak cinka, vitamina A će vama uzrokovati značajno pogoršanje. I vi svi koji želite prevenirati ovakve vrste bolesti i oboljenja, vi morate voditi apsolutno računa o zdravom načinu života i specijalno mi morate voditi računa da redovito mi konzumirate cink. Ja bi osobno njega preporučio da ga uzimate uz prehranu, a namirnice bogate cinkom, to mi morate voditi računa o tome. Umjerena konzumacija organskog mesa, specijalno organsko piletina, organska puretina, organska govedina ima prilično veliku količinu cinka koju mi najlakše pretvorbom radimo u našem organizmu. Dalje imate velike količine cinka, apsolutno u nečemu što mi nazivamo srdele ili losos od ribe, u mahunarkama, u slanutku, leći, crnom grahu, oraščastim plodovima kao što su sjemenke bundeve, indijski oraščići, badem i sjemenke konoplje, mliječnim proizvodima kao što se nazivaju kefir, rikota, jaja, gljive. I apsolutno rekli smo cjelovite žitarice kao što su helda, kvinoa, integralni kuskus, integralno zob, recimo ukrcate se sa samim cinkom. I to je ono sve što vi želite uzimati ukoliko želite uopće prevenirati bolesti oka. A čak ako imate, normalno da ćete mi uzimati cink, vitamin A. Ja vam mogu sa sigurnošću reći da su vam to nevjerojatno bitne odrednice u smislu zdravlja za vaše oko. A svi moji dragi gledatelji preko društvenih mreža, na mome Aura Centar YouTube kanalu imate nekoliko tisuća video zapisa koje sam namijenio svima vama iz perspektive poboljšavanja vašega zdravlja na potpuno prirodan način. Sve što vi trebate ovdje dole ispod video zapisa da se pretplatite na moj kanal, kliknete na ikonu zvona i potpuno besplatno ćete postati dio jedne velike zajednice mojih dragih gledatelja, pratitelja i pretplatnika iz cijeloga svijeta. Ja kao i uvijek dati ću vam najbitnije zdravstvene informacije koje će poboljšati vaše zdravlje svaki dan. Hvala što me pratite do druge teme, lijep i ugodan pozdrav.